Hello, good morning everyone. So this video I will we will discuss about the WAC 6 and the WAC 8. Sorry. Okay, about the chapter 10.1 until 10.3. It is resistance and resistivity, specific about the ohmic conductor, and how to interpret the IV characteristic or IV graphs. Okay. Number one, nomor satu. Okay. Table below shows the results of an experiment to measure the resistance of a carbon resistor. Kata dia, ini ada grafik yang hasil dari eksperimen mengukur resistance dari resistor karbon. Oke. Okay? What is the resistance of the resistor? In ohms approximation. Maunya dalam ohms dan harus dibulatin aja nggak masalah. Oke. Okay? Dan ini grafiknya itu cukup rapi, lurus. Berarti ini menandakan bahwa dia ohmic conductor atau conductor yang mematuhi hukum ohm. Oke. Okay? Nah, kita tahu kalau mau cari resistance, kita pakainya gradient. Ini based on graph ya, berdasarkan grafik. Oke. Okay. Nah, gradient itu kan y over x. Oke. Okay. Y-nya berapa, x-nya berapa. Nah, kalau kita balik ya, makanya jadinya x over y kan seper m. X over y adalah voltage divided by current. So dia kebalik. Oke. Okay. So voltage-nya let's say dari sini sampai sini kita akan ambil dari ujung ke ujung ya. Berarti 10 dikurang 2 itu 8. Kemudian current-nya adalah dari 0,02 ini kita approximate aja lah, mendekati 0,2 ke 0,05. Kalau kita kurangkan hasilnya 0,15 ya, dan jawabannya adalah sekitar 50 ya, 50 ohm. Oke. So jawabannya 50. Oke, nice. Next. Okay, number 2. When analyzing an IV graphs where current I is on the vertical axis and potential difference V is on the horizontal axis. Oke, jadi sumbu Y-nya itu current, sumbu X-nya itu voltage atau potential difference. Which of the following step to find the resistance? Tadi sudah kita bahas. Untuk mencari resistance dari IV graph, kita harus pakai sepergradiennya. Artinya itu adalah V dibagi dengan I-nya. Coba lihat dari yang A dulu. A. Calculate the reciprocal of the gradient. Reciprocal itu kebalikan seper gitu ya. Ya udah, jawabannya itu benar. Kalau ini salah karena resist gradient kata dia is equal to the resistance. No, it's not equal. It's not proportional ya. Dia tidak directly proportional tapi inversely. And then find the area under the curve. Kita tidak pernah mencari area di curve untuk IV. Find the y-intercept is not, itu bukan ya. And then calculate the area top the line. Itu juga kita nggak pernah hitung. Jadi sejawabannya yang ini. Oke. Jadi cukup ingat teman-teman pernah melakukan apa di antara opsi ini. Kalau nggak pernah melakukan itu, artinya nggak ada. Oke. Cukup simple. Maksudnya nggak pernah kita pelajari, kemungkinan besar itu bukan jawabannya. Oke. Kemungkinan besar. Kemudian number 3, do the two graphs of the two samples, one RGO and two RGO, shown below, each represent an ohmic conductor. Coba kita lihat. Ini ada sampel 1 dan sampel 2. Kita lihat yang 1 RGO dengan 2 RGO, oke. Okay? Ohmic conductor, apakah apakah dia ohmic conductor? Yes, karena mereka straight line. Oke, okay? Straight lines mean resistance-nya itu constant. Kenapa resistance-nya constant? Karena gradiennya di every point, gradien di tiap-tiap titik itu lurus. Ini pun gitu, lurus, oke, okay? Straight line.
So jawabannya adalah yes, because both have the constant resistances. They're very very simple. And then number four, which the component has the characteristic shown in the figure in the graph above. Manakah karakteristik komponen yang ditunjukkan oleh grafik di atas? Oke, so it is like letter S. Oke, letter S itu adalah contoh IV dari filament lamp. But di sini there is no filament lamp. Adanya incandescent lamp. Incandescent lamp. Oke. I don't know how to pronounce guys. Incandescent lamp. Oke. Descent lamp. Itu lampu filament. Oke. Lampu bohlam. Kurang lebih gitu. Oke. Lampu pijar Indonesianya. Jadi bentuknya kayak gini. Set gitu. Oke. Very very simple. Ini hanya untuk mengingat aja, mengingat kembali. And then there are two components, component A and component B. Which of the following is correct? Component A and component B. Okay, A is curved line and B is straight line. Okay, so let's see. Component A is an ohmic conductor. A, is it ohmic? No, because it is curved line. It's not straight line. Curve, melengkung. So it is not. And then component B is a fixed resistor. Is it? Fixed resistor B? Yes, of course, because fixed resistor is one of the type, the one of the jenis dari ohmic conductor. Okay, so the answer is B. And then A has constant resistance. No, because this is curve. And then component S is a steel wire in the constant temperature. Steel wire in constant temperature is a ohmic conductor. This is like, it's not ohmic, but it is have the property like ohmic conductor guys, steel wire in this constant temperature. Okay, but kalau temperature-nya increases, maka dia udah berubah menjadi non ohmic conductor. Okay, because the resistances will increase. Component S is diode. It's not diode. Diode like this one. Okay. Okay, start from zero and then still zero, and then there's a threshold voltage here, and then dia akan mulai naik gitu ya. Itu diode. So the answer is B. Nice. Number 6. A thermistor, specifically an NTC type, is connected in the circuit to monitor temperature changes. Which the following? Sebuah termistor NTC itu negatif temperature coefficient yang kita biasa bahas. Negatif temperature coefficient artinya kalau temperature increases, the resistance decreases. So salah satu increase, salah satu decrease. Is connected, terhubung dalam sebuah sirkuit untuk perubahan untuk memonitor perubahan suhu. Which of the following best describes the IV characteristic of the electrical behavior of this component as its temperature increases? Manakah yang mendeskripsikan karakteristik IV dari thermistor? Let's see. A. The IV graph is a straight line passing through the origin and the resistance remains constant. No, it's not constant. The gradient of the IV graph increases as temperature rises, indicating that the resistance of the thermistor decreases. The gradient of IV graphs increases. Gradiennya itu meningkat. Kalau gradien itu meningkat, maka resistance-nya itu akan turun. Itu sifat IV. Okay, kalau temperature naik kata dia, indicating the resistance of thermistor increases. Now resistance-nya itu not increases, it should decreases. Okay, decrease, not increase. And then C, the IV graph shows the current is directly proportional to the potential difference. Okay, at all temperatures, no, dia tidak proporsional ya di tiap temperaturnya. And then yang last one, the resistance of the thermistor is unaffected by temperature and only changed by light. Ini is not. Lah semuanya bukan. So ini juga bukan. So jawabannya mana nih guys? So berarti
Oh, ini belum kita baca tadi, sorry. The gradient of the IV decreases. Oke, gradiennya decreases. Kalau gradiennya decreases, M decreases, maka R increases. R increases itu karena temperaturenya rises. Oke, the gradient of IV grapes decreases as temperature rises. Gradiennya itu adalah menurun, berarti resistennya naik. Resisten naik itu bukan karena oh ya, berarti tadi benar dong guys, sorry. Ini grab increases artinya M-nya itu increase, so R-nya decrease. Why R-nya decrease? Because temperature rises. Itu betul. Indicating the resistance of the thermistor decreases. Betul. Okay, so the answer is B. Sorry. Okay. Ingat, untuk IV characteristic itu kurva semakin lancip, semakin steeper, dia steeper, semakin tajam kelengkungannya, kemiringannya, itu artinya gradient semakin besar. It means the resistance decreases. Okay. Dan kata dia temperature rises, temperaturenya rises. This is correct karena ini relasi dari thermistor. Temperature rises, the resistance decrease. Okay. That's very correct. And then number 7. The following is the IV curve for an electrical component. Which point has the highest resistance? Ingat tadi, gradient besar artinya resisten rendah. So, gradient kecil artinya resistennya high. So, gradient yang paling kecil itu yang flatter, yang menuju flat. Menuju flat kemungkinan ada di E. Oke, so jawabannya yang E. Ini besar, ini agak besar, ini lumayan, ini udah mulai kecil gradientnya, oke? Oke, next. Very simple ya, baru 12 menitan. Plot an IV curve for experimental data of the component below. Please connect each data point with a line. It does not have to be straight line. Adjust it to fit the data and the expected characteristic of the component. Kita disuruh dia menggambar, oke? Kata dia plot atau draw ya, menggambarkan. Udah. Oke. So, X is voltage, Y is current. Current punya satuan amps, and then voltage punya unit volt. Oke, and then kita start dari buat unit-unitnya. Voltnya itu dari 0 sampai 8. So, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.6, 0.7, 0.8. Oke, so 0.8, 0.2, 0.3, 0.5, 6, 5, 4, 0.3, 0.2, dan 0.1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, oke? And then the I itu dia startnya from 0 to 55. So 1, kita pakai skala 10 aja ya. 10, 20, 30, 40, 50. Oke. And then kata dia awalnya 0. So currentnya masih 0. Jadi grafiknya itu masih 0. Oke, sampai di 0,4 dia naik. 0,4 dia naik. So di sini dia baru naik. Just like naik. Oke. Kita plot dulu deh biar lebih gampang. So 0,2 ini tadi 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kita plot dulu deh biar lebih presisi ya. Mana orange. 0,2 so di sini. 0,2 tuh kecil banget ya, mungkin di sini lah ya. Kita kasih plotnya di sini. Itu baru naik di sini ya. Tuh.
So mungkin di sini langsung aja saya tarik garis titik 1 di sini. Ya prediksi aja. Dan 0,1 mungkin ketika dia 0,5 ya mungkin naik sedikit di sini ya. And then ketika 0,55 dia di 0,4 dia masih kecil juga nih, belum sampai 10 sebetulnya ya. Jadi kemungkinan nih grafiknya nih lengkung nih guys. Jadi ketika di akhir itu dia di 55 berarti ini skalanya kurang 1 di 60 ya. 55 tuh di sini ya. Ke 0,8 berarti terakhirnya di sini ya. Nah, udah kita plot dari 0. So berarti dari 0 nih set. Ya, itu aja. And then kata dia expected characteristic of the component. Berarti komponen ini kemungkinan diode. Karena diode punya kurva yang kayak gini. Thresholdnya berarti ada di 0,4 volt, sekitar segitu ya thresholdnya. Jadi ketika 0,4 volt baru ada current yang ngalir, berarti dia mulai menjadi conductor. Awal di isolator, sudah jadi conductor. Oke, I think that's all for our discussion today. If you have any problems, any questions, silakan ketikkan di kolom komentar atau hubungi saya via WhatsApp atau Instagram, up to you. Yang penting teman-teman bisa belajar dan bertanya kalau ada yang bingung. Thank you so much. Next video saya akan diskusikan WAC yang 9, tapi karena ada beberapa anak yang belum WAC, jadi saya hold dulu sampai semuanya sudah selesai WAC, oke? And then habis itu saya akan bahas video untuk homework kita yang terakhir, homework kelima yang soalnya cukup banyak itu. Dan itu untuk try out sama Rise, oke? Thank you, bye-bye.